आगम भाव जाने जशोबंत गारकोटा यंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंचसखा ओडिशा महंत वास्तविक पंचसखा ए ओडिशा महंत आदिकवि सारला दास परे ओडिया साहित्य को जीवन्यास देथिबा तंत्र साहित्यर स्रष्टा माने मंत्र साहित्यर स्रष्टा माने एई पंचसखा जहांक मध्यरे संत मत्त बलराम दास वयोज्येष्ठ कवि से उत्कलर वाल्मीकि तथा कृपासिद्धा नाम मध्य बेस परिचित एवं जहाँ कह जाए ओडिशार तत्कालीन राजा प्रतापरुद्र देवंकर महामंत्री थिले तांकर पिता सोमनाथ महापात्र जहाँ जना जाए महामंत्री वर सोमनाथ महापात्र बलराम दास मुझे ताहांकर सुत जहाँकर रचना जगमोहन पिंडारे बसी रचना करिथिबा जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण उत्कलर घरे घरे प्रसिद्धि लाभ करिछि सेई संत बलराम दासंकर जो कह जाए कोइली साहित्य बा दूत काव्य नाम से रचना करिछंती कांत कोइली चौतीसा एवं श्रीराम कोइली आमे एथि पूर्व कांत कोइली चौतीसा को आलोचना करिछे तांकर एई श्रीराम कोइली जहाँ वात्सल्य प्रेम रे जुड़ुबुड़ु होईछि निश्चित भावरे माता कौशल्या एवं श्रीरामंक विरह रे किभଳି भावरे दुखित होउछंती किभଳି भावरे वात्सल्य प्रेम तांकर उकुटी उठुछि एवं श्रीरामंक विरह रे तांकर जीवन किभଳି अर्धमृत भावरे से बंची रहिछंती ताहाकु अत्यंत मार्मिक भाव से उल्लेख करिछंती तांकर एई श्रीराम कोइली जो कहा जाउछि कोइली साहित्य बा दूत काव्य से समय रे कोइली को साक्षी रखी मनर कथा मनर व्यथा को किभଳି भाव बखाण करा जाउथिला ताहार एक चाक्षुष प्रमाण एई जो कहा जाउछि संत बलराम दासंकर श्रीराम कोइली जो भଳି भाव कांत कोइली चौतीसार से कहूथिले कोइली लोकांत मोर गले मृग मारी कपटे रावण मते निउ अछि धरिलो कोइली अत्यंत रसाश्रित करुण रसाश्रित तांकर एही कांत कोइली चौतीसा ओडिशार प्रतिटी घरे घरे गान करा जाए आबाल वृद्ध वनिता समस्ते विमोहित हो जाती तांकर एही रचनार ठीक सेही भଳି भावरे श्रीराम कोइली कौशल्यांक मनर कथा मनर व्यथा किभଳି भावरे उकुटी उठिछि बलराम दासंक लेखनी माध्यम तेबे आसंतु आज आलोचना करिबा एहा चौतीसा रीति रे मध्य रचना करा जायछि जो कहा जाउछि जो कहा जाए 34 गोटी व्यंजन वर्ण को आद्यरे रखी रचना करा जिबार नियम विधि को कहा जाए चौतीसा एई चौतीसा रीति रे रचिता हितिबा कोइली साहित्य जहाँ से कहिथिले कोइली लोक मोते कुशल वारता कहीं से अछंती राम लक्षण सीता लो कोइली अथच से कोइली को निउछाली होई पचारुछंती कौशल्या जेतेबेले श्रीरामचंद्र निश्चित भाव में 14 वर्ष वनवास रे बाहरी जाइछंती एठी माता कौशल्या अंधुणी होइछंती एवं से कोइली को साक्षी रखी आउ तो काहाकू पाइले नाही से कोइली को कहिले कारण रामचंद्रंकर निश्चित भाव में कला रंग आउ कोइलीर कला रंग एतादृश साम्यता परिलक्षित हुए अथच कोइली को साक्षी रखी से कहउछंती रामचंद्रर कौनसी कुशल वार्ता शुभाशुभ वार्ता मते देई पारिबु कि कोइली कोठी अछंती मो राम मो लक्ष्मण मो सीता यह से अत्यंत आतुर हो पूछा करुँच कोइली को ई क आद्य वर्ण रे ख आद्य वर्ण रे ठीक से भाव में कहते कोइली लो खल बोले अयोध्या राजन खेलुआड़ पुओ कुपेशिले घोर बन लो कोइली हे कोइली खल अर्थात दुष्ट प्रकृतिर लोक जी कि निजर जो कह सहयात्रिणी कैकेयी संपर्क में कहते जहाँ बोलरे अयोध्या राजन दशरथ मो खेलुआड़ पुओ को मो छोट पुओ को निश्चित भाव में घोर जंगल को से प्रेरण करदेले अथच से खल लोकर बोलरे बोली कही झुरी होउछंती कौशल्या एवं कोइली आगे एक कथा को से बाढ़ुंट यह कहुई ख रे एवं ग जो कह आद्य वर्ण से कहते
କୋଇଲି ଲୋ ଗଲା ଦିନୁ ଗଲା ସବୁ ସିରି ଗାତ୍ର ମୋଦ ହୋଇ ସଦା ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରିଲୋ କୋଇଲି। ହେ କୋଇଲି, ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଗଲା ମୋର ସମସ୍ତ ସିରି ସମ୍ପଦ ତୁଟିଗଲା ଲୋ କୋଇଲି। ମୋ ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ସୁମରି ସୁମରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳା କ୍ଷୀଣା ଦିନାହୀନା ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗରେ ଏବଂ ଘ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେ କହିଲେ କୋଇଲି ଲୋ ଘୋର ଏ ବରଷା 4 ମାସ ଘର ତେଜା କରି ରାମ ଗଲେ ବନବାସ ଲୋ କୋଇଲି। 4 ମାସ ବର୍ଷା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଏହି ଘୋର ବର୍ଷା କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ପତ୍ର କୁଟୀରରେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କୋଇଲି ଲୋ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ମୋ ମାଧୋଇ ନିର୍ମାଖି ପୁଅକୁ ମୋର କେ ନେଲା ଚୋରାଇଲୋ କୋଇଲି। ହେ କୋଇଲି, ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଷି ମନ ଭଲା ରୂପ ଏଇ ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ମୋ ମାଧୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ମାଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରିମାଖି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନିରିମାଖି। ନିର୍ମାଖି ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ଖେନେଲା ଚୋରାଇଲୋ କୋଇଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଚୋରେଇ ନେଲା ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ଲୋ ଚିଲକ ବୟସେ ରଘୁରାଏ 14 ବରଷ ରାମ କାହିଁ ନିଦ୍ରା ଯାଏ ଲୋ କୋଇଲି। ଅଥଚ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଦ୍ରା ଯିବ ତ? କାରଣ ଯାହାକୁ ସୁକମଳ ତୁଳିତଳ୍ପ ସେଜରେ ନିଦ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ରାମ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ଜଙ୍ଗଲରେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଚିଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳୁତ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଅରଣ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ହାହାକାର କରି ଉଠିଛି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ଲୋ ଛଣେ ନିଦ୍ରା ନ ମାଡ଼ଇ ମୋତେ ଛଣେ ଛଣେ ଅଚେତନ ରାମ ହୃଦ ଗତେ ଲୋ କୋଇଲି। କୁହାଯାଇଛି 6 ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଛଣେ ନିଦ୍ରା ନ ମାଡ଼ଇ ମୋତେ ଛଣେ ବୋଇଲେ କ୍ଷଣେ ଅପଭ୍ରଂଶୀୟ ଶବ୍ଦ ମୋତେ କ୍ଷଣେ ନିଦ୍ରା ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ରାମ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅଚେତନ ହେଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟା। ଏହା ମାର ମନର କଥା, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାର ମନର କଥା ମନର ବ୍ୟଥା ସତେ ଯେମିତି କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ ଉକୁଟି ଉଠିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ଲୋ ଜନ୍ମ ମୋର ଭାଳୁ ଗୁଣୁ ଗଲା ଜନ୍ମରୁ ବିଧାତା ତାକୁ ବନେ ବୁଲାଇଲା ଲୋ କୋଇଲି। ଜନ୍ମରୁ ବିଧାତା ତାକୁ ବନେ ବୁଲାଇଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ବାଳୁତ କାଳରୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାଡ଼କା ଅସୁରୀକୁ ମାରିବା ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନଗମନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଧନୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନଗମନ କରିଥିଲେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋଇଲି ଲୋ ନଗ୍ର ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଗ୍ରାମେ ନଶ ହୋଇ ଘର ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ବିହୁନେ ଲୋ କୋଇଲି। ମୋ ଘର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଘର ଏ ଦ୍ୱାର ଏ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି କୋଇଲି ଲୋ ଟମକ ନିଶାଣ ବାଜୁଥାନ୍ତା ଟିକା ସାର ପୁତ୍ର ମୋର ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହୁଅନ୍ତା ଲୋ କୋଇଲି। ଟିକା ସାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଟମକ ନିଶାଣ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ରାମ ଏହା କହି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା। ଏବଂ ଟିକା ସାର ପୁତ୍ର ମୋର ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହୁଅନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ତିଳକ ଟିକା ସାର ରାଜ ତିଳକ ପିନ୍ଧି ମୋ ପୁତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଇଲିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଶଲ୍ୟା। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି କୋଇଲି ଲୋ ଠାକୁର ମୋ ଦଶରଥ ରାଜା ଠକ ବୋଲେ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ କଲେ ରାଜ୍ୟ ତେଜାଲୋ
कोइली से मान्यता दौरान पति पति परम गुरु जे दशरथ एवं तांको पाटराणी कौशल्या कहते दशरथ होउछन्ति मो ठाकुर किंतु ठकंक बोलरे पड़ी गले लो कोइली ठकंक बोलरे पड़ी मो पुत्र राम को राज्य तेजिया करदेले अथच कैकेयी संपर्क से विद्रूप करुछन्ति आहुरी मध्य कहा जायछि कोइली लो डेंगा जगती रे राम स्थान डाल कुड़िया को राम होइले भारजन लो कोइली डेंगा जगती अर्थात जो कह जाउछि निश्चित भाव राज सिंहासन उत्तुंग राज सिंहासन रत्न खचित राज सिंहासन को कह जाइछि डेंगा जगती परवर्ती अवस्था कह जाइछि डाल कुड़िया जी राज सिंहासन रे उपवेशन करिथांता किंतु ता भाग्य रे किभଳି भाव से एड़े नेरिमाखी जे ताको डाल कुड़िया पत्र कुड़िया मध्य योग्य होला बोली ड आद्य वर्ण रे झुरी होछन्ति देवी कौशल्या कह जाइछि कोइली लो ढाले किंपा न जाए मो प्राण ढाले हराइली मुझे अमूल्य रतन लो कोइली कहीं मो जीवन गला नहीं कहीं अमूल्य रत्न को हरई मु अयोध्या रे बंची रही बोली निश्चित भाव में कहते से आहरी कह जाइछि कोइली लो रण्य रे राम कले बास अयोध्या नगरु राम होइला निराश लो कोइली जार कहीं साहा नहीं अरण्य एकमात्र तार साहा जी पितांक द्वारा तेजिया हेले 14 वर्ष निश्चित भाव में अरण्य ही तांकर एकमात्र बास आउ अयोध्या नगरु रामचंद्र किभଳି भाव में बाहरी गले से दृश्य मन पकई कौशल्या देवी तांको हृदय विदारी हो जाउछि या से कहउछन्ति आहुरी कहा जाइछि कोइली लो तपुसी मो श्री राम होइले तालुर से सट्टा बांधी बनस्तकु गले लो कोइली तपस्सु अर्थात तपस्वी वनवासी जीवन यापन करुछि मो रामचंद्र जटाजुट बकल एवं भस्म जो पाउंस को विलेपन होई निश्चित भाव में से एक वनवासी तपस्वी हो सारी निश्चित भाव में मो राम आउ तालुर से सट्टा अर्थात जटाजुट बांधी से बनस्थ को गले एक जो कह जाउछि जोगी ऋषि मुनिर वेश एठी कह जाइछि कोइली लो थाए बने सर्वमत हस्ती थाबर जंगम तले राम निद्रा जानती लो कोइली से भय करुछन्ति जो भली भाव में श्रीकृष्णकर आगमन रे बालुत श्रीकृष्ण वन रे धेनु चरौथिला बेले माता जशोदा जो भली भाव में दुख प्रकाश करुथिले तांको पिलांकु निश्चित भाव में कहीं दुर्वृत्त बा कौनसी वनचर एवं हिंसा जीवजंतु माने आक्रमण करिवार भय थाए कि ठीक सेही भली भाव में वन रे रामचंद्र किभଳି बंचिबे जेउठी मतहस्ती अच्छी एवं थावर जंगम तले जो कह जाउछि जो यही जंगलर वन वृक्ष तले बंचुथिबो मो रामचंद्र अत्यंत असहाय भाव में यह कहउछन्ति कौशल्या आहुरी कह जाइछि कोइली लो दैव लेखन नोहे आन दैव जोगरे राम बुलुछन्ति बन लो कोइली कपाल लिखन को कहीं आन करि पारिबो नहीं बोली से मन को मन बुझे दौरान रानी कौशल्या जहाँ भाग्यर लिखन ताको निश्चित भाव में आमको भोग करने हम यह कह जाइछि आहुरी यही दैव जोगरे दैव जो कह जाउछि दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी ओटारे तेणिकी जाई तेणु आमको दैव जुआड़े टाणिबा आम सियाड़ को चलवा यही दैव जोगरे राम बनरे बुलुछि बोली से कहउछन्ति आहुरी कह जाइछि कोइली लो धिक किंपा न जाए मो प्राण धनुर्धारी पुत्र कुपेशिले घोर बन लो कोइली से कहउछन्ति कौशल्या कहीं ए पोड़ा प्राण पिंडरू बाहरी न जाउछि धनुर्धारी जे जगत रे एकमात्र धनुर्धारी वीर पुरुष जार धनुहूल निश्चित भाव में समग्र पृथ्वी प्रकंपित हुए से भले धनुर्धारी पुत्र को से पेशिले अर्थात पठेदेले वन को बोली से झुरी होउछन्ति एई माता कौशल्या पुनश्च कह जाइछि कोइली लो नील मेघ प्राय राम वर्ण निज रूप धरी छन्ति सुमित्रा नंदन लो कोइली से नील मेघ प्राय जो कह नील जिमुत नील मेघ नील कांति यही रामचंद्रंकर देहर रंग ऋषि मन भोला कमनीय रूप अथच निज रूप धरी वीर लक्ष्मण या से कहते पुनश्च कह जाइछि कोइली लो पाट छत्र तेजी सिंहासन पादरे के मंते राम करंती गमन लो कोइली जो रामचंद्र
पाटछत्र एवं रत्न सिंहासन स्वर्ण खचित मुकुट एवं जो कहुच्छी लाल कार्पेट उपर चलबार कथा से पादरे खाली पादरे किभली बनरे कंटा झंटा बनरे से बुलुछि रामचंद्र एथिरे आश्चर्य होउछन्ति चकित होउछन्ति एवं तांको हृदयरु कोह निर्गत होउछि कौशल्यांकर या से कहउछन्ति पुनश्च कहिछन्ति कोइलिलो फाटी किए न जाए मो प्राण फल खाई सीता संगे श्रीराम लक्ष्मण लो कोइली जे दधि लवणी घृत सर इत्यादि खाती नहीं थू थू करी फिंगी दियंती एते राजकीय खाद्य जो मानक रुचे नहीं से माने फल खाई कटु कषा तिक्त फल खाई जंगल रे बुलिबे राम लक्ष्मण सीता यह भावी अत्यंत आकुल प्रकाश करुछंती माता कौशल्या पुणी कहा जाइछि कोइलिलो विधाता निर्माण कला जहा बनस्ते रहिले जाई जानकीर नाहालो कोइली जहा विधातार इच्छा ताहा ही हब मो मुंड कोड़ी हेले किछि हब नाही लो कोइली से कोइली को साक्षी दउछंती कोइली को साक्षी रखी से निश्चित भाव तांकर मनर कथा को व्यक्त करुछंती अंततः हृदय उद्गत होथिबा कोह एगुडी को बाहरी जीव अथच कोइली एक नीरव साक्षी एक अनुपस्थित साक्षी जार उपस्थिति ही नाही से कहउछंती जहाँ विधाता निर्माण करिछि वनस्तर को गले जानकीर नाहा अर्थात जानकीर नाथ जानकीर स्वामी देवी सीतांकर स्वामी यही श्रीराम वन को गला बोली कहउछंती कौशल्या आहुरी मध्य कहा जाइछि कोइलिलो भाग्यवती कैकेय्या जे रानी भृत्य को राज्य देण बने तीनी प्राणी लो कोइली से कहउछंती भाग्यवती निश्चित भाव में कैकेयी रानी जे निजे राजमाता रूपे सम्मानित होगा स्थले कैकेयी राजमाता होइथिबारु कौशल्या छल एक कथा कहउछंती अथच अभिमान रे से कैकेयी को भाग्यवती बोली कहउछंती जे हवा कथा नुहे राजमाता से हेई गले एथिपई तांकु कहा जाउछि से भाग्यवती रामचंद्र राजा हवा परे निश्चित भाव में भरत भृत्य हवा कथा राजा आज्ञा को पालन करने कथा तांको सेवारे भरत नियुक्त हवा कथा किंतु दैवयोगे जी भृत्य से आज राजपदवी राजा पदरे अभिषिक्त होती यह निश्चित भाव में दैवर विधान बोली से कहउछंती आबर कहा जाइछि कोइलिलो मगुसुरे हेम गला बही महासीते राम मोर कहीं निद्रा जाइलो कोइली से कहउछंती मगुसुर अर्थात मार्गशीर मास हेम खूब ठंडा खूब जो कहुच्छी शीत से किभली भाव में जंगल रे घोर जंगल रे मो रामचंद्र निद्रा जाउथिबो अत्यंत शीतर प्रकोप रे यह कहउछंती कौशल्या पुणी कहा जाइछि कोइलिलो जार नाम मुनि माने ध्याई जुबा बयस रे राम बने दुख पाइलो कोइली जार नाम को मुनि माने कल्प कल्प धरी ध्यान करुछंती हे कोइली अथच से युवा बयस किभली भाव में वनगमन कला कह जाउछि एथिपई से अत्यंत मर्माहत होउछंती देवी कौशल्या यह कह जाइछि कोइलिलो राम मोर सुकुमार देही राम को न देखी प्राण हेउछि दहिलो कोइली मो राम तो अत्यंत सुकुमार जो कह जाउछि लवणी पितुला किंतु काहींकि केजाणी तांको न देखी मो प्राण आज निश्चित भाव में पिंडरू बाहरी जावा भली प्रत्यामान होउछि लो कोइली यह कही झुरी होउछंती कौशल्या आहुरी कहा जाइछि कोइली लो लोड़ी खोजी आनिब के पुत्र लोतके न दिसे चक्षु अदृश्य हेला पथ लो कोइली किए खोजी आनिब मो बालत पुत्र रामचंद्र को बनरू यह कहउछंती देवी कौशल्या आउरी कहउछंती आखिरे एते आखिए लुह सते जेमिति पथ अदृश्य हो जाउछि चलिबाकू बाट पाउनी हे कोइली मते टिके मार्गदर्शन करे दियो यह कहउछंती देवी कौशल्या पुणी कहा जाइछि कोइली लो बरस 14 जेबे जीव वनवास सारी राम घर को फेरी बोलो कोइली जेते बेले 14 वर्ष सरीजिव खूब शीघ्र सरी जाता कि 14 वर्ष मो रामचंद्र झाड़ी झुड़ी होई जंगलरू वनस्तरू घर को फेरी आसंता आशावादी अछंती निश्चित भाव में देवी कौशल्या पुणी कहा जाइछि कोइली लो श्रीराम महिमा अगोचर
ଶିବର ଗାଣ୍ଡିବ ଭାଞ୍ଜି ସୀତାୟାର ବରଲୋ କୋଇଲି। ଅଥଚ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମର ମହିମା ଅଗୋଚର, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୋଚର ନାହିଁ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଦେହରେ କେତେ ବଳ ଅଛି, ତାର କେତେ ମହିମା ଅଛି। ସେ ଗୁଣବନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ମୋ ରାମ, ଯିଏ ଶିବଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କୋଇଲି ଲୋ ସାବତ ଜନନୀ ହିଂସା କଲେ, ସତ୍ୟ ଆଚରିଣ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ ଲୋ କୋଇଲି। ସାବତ ଜନନୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କୈକେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପକର୍ମର କଥା। କୈକେୟୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଦଶରଥଙ୍କ କାନରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିବାର ଅଭିଳାଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗୁଣ ସୁକୁମାର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ପେଶିଲେ, ବନକୁ ପଠେଇଲେ, ଅଥଚ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କଲେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଚାଲିଗଲା ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି କୋଇଲିଲ ଶୋକ ମୋର କି ପାରିବ ଲେଖି, ସୁବୁଦ୍ଧି ପୁତ୍ରକୁ ମୋର କେ କଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋ କୋଇଲି। ଶୋକ ମୋର ଏହି ହୃଦୟର ବେଦନା କିଏ ଲେଖିପାରିବ କାଗଜ କଲମରେ? ମା ଆଖିର ଲୁହ ବହିଲେ କିଏ ତାକୁ ପୋଛିପାରିବ? ଅଥଚ ସୁଗୁଣଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମୋର ଏହି ସୁକୁମାର ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ବନବାସୀ କଲା ବୋଲି ସେ ବାହୁନୁଛନ୍ତି ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କୋଇଲିଲ ହସି ମୋତେ କହୁ କି ନା ବାଣୀ, ହୃଦୟରୁ ବେଦନା ଯାଉ ଶ୍ରୀରାମ କଥା ଶୁଣିଲୋ କୋଇଲି। ସେ ଶେଷରେ କୋଇଲିକୁ ପୁଛା କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା, ମୋତେ ହସି ହସି କିଛି କହଲୋ କୋଇଲି, କେଉଁଠି ମୋ ରାମ ଅଛି? ମୋ ହୃଦୟର ବେଦନା ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ସୁଖରେ ଅଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମନେ ପକାଉଛି ମୋ କଥା। ବନରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଥାବିଧି ମୋ ରାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତ, ବନରେ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ଲାଗି ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଝରୁନି ତ? ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶଙ୍କାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୋଇଲିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହସି ହସି କହଲୋ କୋଇଲି। ଅଥଚ ଶେଷ ପଦ କ୍ଷୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି କୋଇଲିଲ କ୍ଷଣେ ସୁସ୍ଥ ନର ହେ ମୋ ମନ, କ୍ଷମେ ବଳ ରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣ ଲୋ କୋଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରର କଥା ଭାଳି ଭାଳି କୌଣସି ଦିନ ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ଅଥଚ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ମୋ ରାମ କଥା ଭାବି ଭାବି। ଅଥଚ ଏହାକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶ୍ରୀରାମ କୋଇଲି ପଦକୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଇଛି ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସର୍ବସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶେଷ ଭଣତିରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ କୋଇଲି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ, ଯେଉଁଥିରେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ମନର କଥା ମନର ବ୍ୟଥା ସେ କୋଇଲି ଆଗରେ ବଖାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୂତକାବ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପସ୍ତମ୍ଭ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।